नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कली जुगर पिता सत्य कथा। समस्त पितामाता भल हेबा जरूरी नुहे। जेमिति किछि संतान माने खराब होई थांती, ठीक सेहीपरि किछि माँ बापा भी। जेमिति किछि बोहू माने खराब होई थांती, ठीक सेहीपरि किछि सासु ससुर भी खराब होई थांती। स्त्री केबे भी पुरुषर सुंदरता उपरे प्रभावित होई न थाए। पुरुषर व्यवहार ही गोटे स्त्रीर हृदय को जीति पारि थाए। कौन सांग माने यह सत्य कथा ना? कमेंट माध्यम निहाती भाव जनइबे। बेले बेले कलरा भली पिता लागुथ लोक माने समय आसिले कामरा आसी थांती एवं मह भली लागुथ मिठा लोक माने धोखा देकी चली जाई थांती। जीवन रे दुई थर ही माँ बापा माने कांदे थांती। एक रे जिते बड़े झिया घर छाड़िकी चली जाए एवं जिते बड़े पुआ मुह मोड़िकी चली जाए। मजाक एवं पैसा बहुत भाभी चिंतिकी उड़ेबा कथा, कहीं खराब दिन आरंभ होगापाई बहुत समय लगी न थाए। आखिर पानी एवं हृदयर कहानी यह को समस्ते बुझीपारि न थांती। गोटे भल मनीष कौन भी संपर्क रे बहुत थर सुजोग दे थाए, किंतु जितेबले से निजे बुझी जाए कि सामना वाला मनीष जमा भी सुधुरिब नाही, सेतेबले से निजे से संपर्क को सबुदिन पाई सेठु ही शेष कर दे थाए। बहुत मूल्यवान होई थांती से लोक माने जहाको आपण कहला पर भी से आपन को छाड़िकी जाई न थांती। जदि झिया शाशु घरे खुशी रही थाए तो झिया बाप घर को अतिथि होइकी जाई थाए, किंतु जदि सी सेठी दुखी होइकी रही थाए ताहले से सेठी के अतिथि होइकी ही रही जाए। घरर झगड़ा रे ना किए जीति थाए ना कि हारी थाए। बास हस खुशी एवं शांति को सबुदिन पाई शेष कर दे थाए। किए कहला बोहू आ झियो भितरे फरक नाही बोली? झियो जदि 30 वर्षर होइथिबो ताको 18 वर्ष बोली कुहाजिबो, किंतु बोहू जदि 18 वर्षर होइथिबो ताठू 30 वर्षर महिला भली सबु आशा रखा जाई थाए। झियो जदि टिके काम कर दिए ताहले से झियो बहुत काम कलानी, किंतु बहुत दिन राति काम कला पर भी ताको निकम बोली कुहा जाई थाए। सब बळे मने रखंतु जीभ केबे भी खसी न थाए। सत कथा हैला मुंडरे जहा चली थाए ताहा ही सब बळे पाटी पटे बाहरी जाई थाए। टेंशन एमिति गोटे उपहार जे जहा कि आमर निज लोक माने ही आमको देई थांती। मो किछि लोकन को देखिछि जो माने एते गरीब जे से मानक पाखे टंका व्यतीत आउ किछि नाही। जीवन बहुत सुंदर हो जाए थाए जेते बेले आपन को जने सठिक मनीष बा ठीक मनीषटी मिले जाए थाए। संपर्कर भूल व्यवहार जमा भी हेले करंतु नाही, कहीं ना भल मनीष जीवन रे बारंबार मिली न थांती। सर्वदा मने रखंतु अन्य मानक ठारू भिन्न हुअंतु, ताहले जाय कि सबुठु अलगा ही देखा जिवे। भगवान जहा करबा को चाहंती आमे ताहा करिथाउ। ना आमे उन्नत ना आमे विशेष नुहे, आमे केवल से ईश्वरंकर ही सेवक अटंती। जदि उद्देश्य भल होई थाए, जदि आपणकर उद्देश्य भल थिबो ताहले भाग्य कदापि खराब हेबो नाही कि भाग्य आपण सहित केबे भी खराब करबा को देबो नाही। धन आपणक हाथ रे रही थाए, मनीष पाउंसरे परिणत हुए। मनीष माने एई विषय थरे चिंता करंतु एवं आपण हाथ रे कौन अच्छी देखंतु। आपण खाली ही आसिथिले एवं खाली ही जिवे। महिला को पाई दुनियार सबुठु बड़ रिक्स हेउची बाहागर।
ଭାଗ୍ୟବାନ ବଶତଃ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ମିଳିଯାଏ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ମରିବା ଯାଏଁ ସେଇ ମହିଳାକୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ କିଏ ଆସୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କାହାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କାହା ହୃଦୟରେ ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ପୁରା ଗଭୀର ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗରେ ଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ରାଗରେ ଥିବା ସମୟରେ ସବୁ ସତ କଥା ହିଁ କହିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବା ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଏବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇକି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତଥାପି ହାରିଯିବାର ଭୟ ଅଛି। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ଆପଣ ଯାହା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ କଦାପି ଅତି ନିକଟରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ଖରାପ ଆବିଷ୍କାର କରିବେ। କିଏ କହିଲା ମା' ବାପା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ଦୁଇ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀର ଖୁସି ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କି କିଛି ମା' ବାପା ନିଜର ହିଁ ଖୁସି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କର ନୁହେଁ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ପରିବାର ଯଦି ସାଥିରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବାର ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେବ, ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀଠୁ ହାରିବାକୁ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ଉପରକୁ କାଦ ଫୋପାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। କଥାଟା ପିତା କିନ୍ତୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜର ନିନ୍ଦା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ମୁଡ୍ ସମୟରେ ଖରାପ ଶବ୍ଦ ଜମା ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଖରାପ ମୁଡ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୌକା ଜମା ବି ହେଲେ ମିଳିନଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥା କି ଅଧିକ ମିଛ କହିବେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସତ କଥାକୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ଏହା ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କିଏ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ, ବରଂ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ କି କିଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।